मुझे कथा जाइए सजली बाजार के भुलाइल मोहन के अरे अमर थके है आशीर्वाद तो दे रही दुजोहन के। अच्छा सवाल मिला अंतर मुझे तेरे साथी थकी सुखे राखिस पियो जान के मुझे तेरे साथी थकी सुखे राखिस पियो जान के अरे तेरे साथी थकी सुखे अरे राखिस पियो जान के कथा जाए सजली बाजार के भुलाइल मोहन के अरे अमर थके एक आशीर्वाद तो दे रही दुजोहन के बेचारे साथी खाती सुखे राखिस पियो जान के बेचारे साथी खाती सुखे अरे राखिस पियो जान के ताले ताले সবাই মিলে হাত তালি দিবে ঠিক আছে বলি যারে সাথী থাকি সুখে রাখিস পিও জান কে এই যারে সাথী থাকি সুখে আর রাখিস পিও জান কে তালে তালে তবে যারে সাথী থাকি সুখে রাখিস পিও জান কে এই যারে সাথী থাকি সুখে আর রাখিস পিও জান কে আর কথা যায় সজলি বাসর কে ভুলাইল মন কে আর আমার থাকে এই আশীর্বাদ তো দে রই দুজন কে হাততালি কিন্তু গানে অবশ্যই দিবে ঠিক আছে আর কিন্তু বেশি গান হবে না আর তোমরা ফোন গিলা নিয়ে থানায় যা হাততালিটা তো দিবে গান গিলা ছাড়ার জন্য তো ইউটিউব আছে তবে যারে সাথী থাকি সুখে